أرست زينة حزب مسلم بعل إيد على الحا كخبرن كله دخمان بمدقافن إسلاماوي كبرتات بمحلاون كخوني قباء طبعي بعل مزي كابيتال داغا إثيوبيا نجزانا تغلالا نقد سراحة أكسيون محبر كم زاقرو تفليتو فرنساي المنستر يمناوي كنفي إسرائيل إتامار بين جيفرين ناب عدا كياتو قدا كم زنبرت قليسا بأرست زينا جمرة علتاو زينانا ناب زرزر زينا خنا مرحنا نخط كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم تسنح بلا إساس فلما حزب مسلم بعل إدالتها عرفها كخبرن كله دخمان بمدقافن إسلاماوي كبرتات بمحلاون كخوني قباء قبل لعلواي بيت مخري قدات إسلامنا إثيوبيا فليتو لعلواي بيت مخري نزيز بلا نمبل حدا شحن 440 شوعاتا بعل إدالة عرفة ملكتو نمرا خبت مع خنات أب زهابو مجلس أيو بعل عقم الدخمان ولدهم سانو ساناتن زحامو موغناتن بمحتاتن كمون نهاجر سلامن نحد نتزبتاتن بمسرحن كخبر كم زلو أبت مجلس تملافتو توسخ لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتكبرات ود معمنان እንኳን ለ1447 ዓመተ ሂጅራ የ2018 ዓመተ ልደት የዓረፋን በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን አልহামዱሊላህ የዓረፋን በዓል ስናከብር እንደሚታወቀው በተለያየ ምክንያት በችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችንን እስላም ክርስቲያን ሳንል ከጎናችን በማድረግ በዓሉን ልናሳልፈው ይገባል ሰላም ሲኖር ሁሉ ነገር የሚኖረው ለዚህ ሰላም ሁላችንም እስላም ክርስቲያኑ ሀብታም ዳ ወንድ ሴቱ በጋራ ሆኖ ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ልማት ለአንድነት ለአብሮነት ዘብ ልንቆም ይገባል ሁሉም ነገር የሚኖረው ሀገር ሲኖር ነው ከዚህም በመቀጠል ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነውና እስልምና የስሪ የሰላምና የፍትህ ሃይማኖት ነው በመሆኑም ሁላችንም ለሀገራችን ሰላምና ለህዝባችን አንድነት ዱዓ ልናደርግና በጋራ ልንሰራ ይገባል ሀገራችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሂጅራ የተከናወነባት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በሰላምና በደህንነት የተስተናገዱባት ታሪካዊ የፍትህ ምድር ናት እኛ ሙስሊሞች ይህን ታሪካዊ አደራ በመጠበቅ ሃይማኖታዊ ግዴታችንን ልንወጣ ይገባል ሁሉና ተጋሩ አብ ዘሃለና አንሃሉ ክንድድላዩ ዝተፈላለ ፖለቲካው ባግ ያሃለውና ሐብራዊ ብሔር ናይ ምድሓን ቃልሲ ክንገብር ዘገድድ ፈታን መድረኽ ለና ክብል ውድብና ጽነት ትግራይ ገልጹ ውድብና ጽነት ኣብቲ ውድብ አጋጢሙ ዘሎ ዝበሎ መፍንጫለን የምዕብል ዘሎ ፖለቲካ ትግራይና ዲቡ መግለጽው ጽሎ ዘርዘርት መግለጺ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ዋናው መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ጀሚሩ በሕጋዊ ሰላማዊ መንገዲ ነምስረታ ናጻን ላዕላዊትን ሃገረ ትግራይ ዝቃለስ ንጹር ማኒፌስቶን ስትራቴጂካዊ መቃለሲ አንፈታትን ሓንጺጹ ዝቃለስ ዘሎ ውድብ ይዝበለ ዋናው መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ነዚ ታሪኻዊ ናይ ወለዶታት خبار علامان مسخع ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕዚ ብሕገ ደንቢ ውድብናን ካብ ማኒፌስቶ ዝቕድሑ መትከላትን خالد حقاو أسرار حتاتن أنفت كيس حتى ببوانو زتفترو فتنت مدرخات بزمتن ملا ببركوزل مريحنتنا آمينولون حدش سلطة استراتيجية علاو الناقبرة مسؤول يزبله اتماغلزي في الليل ما مختام مسمم بريتوريا صعبو نستفتره حدش بهراون تباون معواله مسارة زقبرة نصر مقالة سنة معويلو إنها تقالة سأنيح يزبله ودبنا صنات تقرأي أب خلتشحن عسرتش دشن كما كنت أسرع جهز تخايد خلاء قبائنا صعبو دما بيت مخرنات صنات مقالة سندات أم معويلو بملو دمس أزرقون نات مرحن نات قالة سنس أنا حنزلون ودبي يزبله إذا ودبنا زمر حلو زلو استراتيجيكاوي بهراوي قال سنة أب سلسته ننبع علوم تمام قاقبتي زخون معرفات ناي حسير ما أخلاين
ናይ ነዊሕ ዕላማታት ኢሉ ብንጹር ፈሊቁሚጡ ይብል ናይ ሓጺር ግዜ ዕላማና ነታ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ትግራይ መሊስካ ምውናን ክኸውን ከሎ ናይ ማእከላይ ግዜ ስትራቴጂካዊ ዕላማና ድማ ኣብ ምዕዋትን ምርጋጽን ሕዌትን ዳሃድሶን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ዘተኮረ እዩ ዝበለ ናይ ነዊሕ ግዜ ስትራቴጂካዊ ኣንፈት ብሔራዊ ቃልስና ድማ እታ ኩሉ ዝናፍቃ ክቡር ዋጋ ዝኽፈለላን ዘላ ናጻን ላዕላዊትን ሃገረ ትግራይ ናይ ምግሃድ ኩለ መዳው ቃልሲ ምግባር ይብል መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ስለዚ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኩልና ተጋሩ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ክንድድላዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ባህጊ ሃለውና ስለ ትግራይ ዘገድሰና ደቂ ሓንቲ ብሔር ከም ምዃንና መጠን እንተናእሰ ኣብቶም ናይ ሓጺረን ማእከላይን ግዜ ዕላማታት ሕብራዊ ብሔር ናይ ምድሓን ቃልሲ ክንገብር ዘገድድ ፈታን መድረኽ ኣለና ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ኣብ ስትራቴጂካዊ መቃለስ ሰነድና ብንጹር ተቐሚጡ ዘሓደረ ይብል በዚያ ቢልና እንፈጥሮ ብሔራዊ ምርዳን ዓቕምታትን ዘእክብን ኣብ ከይድ ድማ ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን ዕላማ ንምዕዋት እንኳ ኣማራጺና እይልና ንኣምን ይብል እቲ መግለጺ እዚ ከምዚ ኮይኑ እናሃለየ ሓደ ኣባላት ቤት ምክሪ ውድብ ናጽነት ውድባዊ መስርሕ ብዘይተኸተለ መንገዲ ነዚ ባዕሎም ዘጽደቕዎ ኣንፈት ቃልሲ ብምኽሓድ ብሔራዊ ሓልዮትን ብጻይነትን ብዘይብሉ መልክዕ ኣብ ልዕሊ መቃልስቶም ጸለመን ናይ ሓሶት ኪስ እናፈጸሙ ተዓዚብና ኣለና ይብል እቲ መግለጺ እዞም ኣካላት እዚኦም ብኣመራርሓ ደረጃ ተዘቲሎም እኳ ዘይፈልጡ ከበድቲ ጸለመታትን ጥሕሰት ሕገ ደንብን ብምፍጻም ውድብ ፈሪሱ እዩ ዕላማና ተኸሊሱ እዩ ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ይሰርሑ ኣለዉ ውድብ ተጨው እዩ ጻዓዱ ባንዳታት ዝብሉ ናይ ሓሶት ወረታትን ጠቐነታትን ይንዝሑ ኣለዉ ዝበለ እቲ ውድብ ካብዚ ብተወሳኺ ብመሰረት መመሓዳደሪ ደንቢ ውድብና ኣብ ወንበርን ምክትሉ ናይ ምቕያር ስልጣን ናይ ቤት ምክሪ ምዃኑ ግልጽ ኮይኑና ኣሎ እዞም ንነብሶም ሕሉፋት ሓለቕቲ ሕገ ደንቢ ውድብ ገይሮም ዝሰኣሉ ኣባላትና ብዘይ ሕንከት ነበር ኣብ ወንበርን ምክትልን ክብሉ ነውራም መደረ ክገብሩ ሰሚዕናዮም ኣለና ዝበለ ትውድብ ነቲ ጉባኤ ዘሸከሞም ሓላፍነት ብምድብራይ ውድብ ፈሪሱ ክብሉ ምስማዓና ድማ ውጥን ናይቶም መፍረስቲ ሓይልታት እንታይ ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል እዚ ተግባር እዚ ውድብ ንምፍራስ ብተጸናዐ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ መላእ ኣባልናን ደጋፊ ናጽነትን ብትድሪክ ቃለሶን ከውግዞን ይግባእ ይብል ካብ መፈጠሩ ጀሚሩ ጸረ ብሔራዊነት ዝኾነ ጉጅለ ሕወሓት ንውድብ ናጽነት ትግራይ ንምፍራስ ዝተፈላለዩ ሚድያታትን ኣዳርኽቱን ኣዋፊሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ክንገልጽ ጸናሕና እኳ እንተኾና ዝበለ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሕዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓት ውድብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምፍራስ ተግባር ክፍጸም ከሎ ዘሕዝንን መደንጸውን ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል ብምዃኑ ድማ ዝኸበርኩም ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናጽነት ትግራይ ይብል ኣብቲ መግለጺ መላ ኣባላትናን ደገፍትናን ኣብ ከመይ ዝበለ ከቢድ መጻቡን መከራን ኮይንኩም ትቃለሱ ከም ዘለኹም ንኹሉ ግልጽ ዝበለተ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ኣባላትናን ደገፍትናን ዝፍጸም ዘሎ መጮይቲ መግረፍትን ምፍራሕን ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ዝበለ እንትኾን እዚ ኣብ ልዕሊ ውድብና ዝበጽሕ ዘሎ ፈተናታት ድማ ኣካል እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበጽሕ ዘሎ ሓፈሻዊ ጸገም ይምስለ ሕዚ እውን እንተኾነ ቃልሲ ክንጅመር ከለና ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት ሰጊርና ክነሓልፍ ቃላኣቲና ዝጀመርናዮ ይምስበለ ስለዚ ኩላትኩም ኣባላትናን ደገፍትናን እቲ ኣጋጢም ዘሎ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት ብኣግባቡ ብምግንዛብ ቃልስኩም ብዝለዓለ ወነ ከተሐይሉን ኣብ ከባቢኩም ዘሎ ናይ ክላስተርን ወረዳን ኣመራርሓ ብምትእሳር ካብ ውድኹም ብዝወሃበ ኣንፈት መሰረት ቃልስኩም ክትጠናኽሩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ጻውዒቱ ይቕርብ ይብል ኣብቲ መግለጺ ተወሳኺ ይብል እቲ መግለጺ ጉጅለ ሕወሓትን ኮሚሳራትን ሕዚ እውን እንተኾነ ዕላሙን ዘይፍለጥ ዕንወት ነቲ ውፅዕ መዓት ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብግዲ እናገፈፍ ከም ዘለው ተዓዚብና ኣለና ዝበለት መግለጺ እዚ ዝግበር ዘሎ ግፋ ገበን ኩናት ምዃኑ ተገንዚብኩም ኣብዚ እኩይ ተግባር ተሳተፉ ዘለኹም ኣካላት ካብ ተግባርኩም ክትቆጠቡን ጠጠውልኩም ክትሓስቡ ንጽውዕ ይበለት መግለጺ ኩሉ ህዝቢ ትግራይን ከምኡውን ኣባልን ደጋፊን ናጽነትን ድማ እዚ መንእሰይ ትግራይ ዘሸብር ዘሎ እኩይ ናይ ግፋ ወፍርን ተግባርን ጠንኪርካ ክትቃለሶ ክተበርዕኖን ጻውዒትና ነቕረብ ይብል መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ገዛና ጠቕላላ ንግዲ ስራሕቲ ኣክስዮን ማሕበር ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ናይ 15 ሚእታዊ ዝተጻረየ ክፍሊት ከስቢ ክትረኽቡ ኢኹም ብምባል ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝሰርሖ ዘሎ ተግባር ስለ ዝተበጽሐሉ ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብረሉ ክብል በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ትትካል ብግዲኡ ብበዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ዝተወሃበ መግለጺ ምኽንያት ብምግባር መሸጣ ሼርን ምስ መሸጣ ዝተተሓዙ ናይ ፕሮሞሽን ስራሕትን ብግዚያውነት ጠጠው ከም ዘበለ ዕላው ገይሩ ክልቲኡ ዝጠመረ ዝርዝር ዜና ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ገዛና ጠቕላላ ንግዲ ስራሕቲ ኣክስዮን ማሕበር ንተኸታተልቲ 3 ዓመታት ናይ 15 ሚእታዊ ዝተጻረየ ክፍሊት ከሰብቲ ትኾኑ ኢኹም ብምባል ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝሰርሖ ዘሎ ዝተባሃለ ስራሕ በፂሕሉ ክብል ኣብዚ ቅንያት በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዕላው ምግባሩ ይፍለጥ እቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ እዚ ተግባር ዘይሕጋዊ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ኢሉ
በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ቁጽሪ 1248 ዝባር 2013 ብዝተዋሃበ ስልጣን መሰረት ናይቲ ሃገር ናይ ካፒታል ዕዳጋ ብላዕለዋይነት ናይ ምቁጽጻርን ኢንቨስተራት ካብ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ኣሰራርሓታትን ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ምስ ገለጸ በዚ መሰረት ገዛና ዝተባሃለ ትካል ዋጋ መሸጣ ሓደ ኣክሲዮን ሼር ብር 2500 ክሳብ ሰነ 30 2018 ዓ.ም ብምዕዳግ እናተንቀሳቐሰ ከም ዝጸንሐ ብምብራ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ መቐለ ጨናፍራት ትካል ልቃሕን ቁጠባን ኣብ ከተማታት መቐለ ሽረ ዓድዋ ራማን ፈረስማይን ክልተ ሆስፒታላት ኣብ ከተማ መቐለ መኽዝን መሸጣ መካይን ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረን ወርክሾፕ መጋጣጠሚ ኤሌክትሪክ ባጃጅ ኣብ ከተማ መቐለ ከምኡውን ሚድያ ፕሮዳክሽን ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዎ ናይዚ ዓብዪ ትካል መስራት ኣባል ብምዃን ትርፋማ ኾኑ እናበለ ክገልጽ መጽኡ ብምባል ነቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ተግባር ኣቃሊዑ ስለዝኾነ ኣብቲ በዓል መዚ ዘይተመዝገቡ ኣክሲዮናት መሸጣ ይቕርብ ከም ዘሎን ካብቲ በዓል መዚ ክረኽቦ ዝግብኦ ናይ ቅድመ ምልክታ ፍቃድ ከይረኸበ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብፍላይ ድማ ፌስቡክ ብምጥቃም ናይ ኣክሲዮን መሸጣ ምልክታታት የጋውሕ ምህላውን ብምጥቃስ እቲ በዓል መዚ ዘይሕጋዊነት እቲ ትካል በፂሑል የክብል ገሊጹ ኣብቲ በዓል መዚ ዘይተመዝገቡን ኣክሲዮናት ንመሸጣ ናይ ምቕራብ ተግባር ብሰነደ መዓለ ንዋይ ንህዝቢ ናይ ምቕራብን ዕዳጋን መምርሒ ቁጽሪ 1030 ዝባር 2017 አንቀጽ 4 መሰረት ብሙሉእ ዝተኸልኸለ ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ እቲ ዝካየድ ዘሎ ተግባር ብካፒታል ዕዳጋ ኣዋጅ ቁጽሪ 1248 ዝባር 2013 አንቀጽ 106 መሰረት ብገበን ዘሕትት ተግባርን ምስ በለ ፍቃድ እቲ በዓል መዚ ከይተረኸበ ምስ መሸጣ ሰነደ መዓለ ንዋይ ዝተተሓዙ ምልክታታት ምዝርጋሕውን ብመምርሒ ቁጽሪ 1030 ዝባር 2017 አንቀጽ 53 መሰረት ዝተኸልኸለን ዘቐጽዕን ተግባርን ይሉ ስለዚ ኣብ እቲ ኣክሲዮን ማሕበር ዝተጀመረ ምምሕዳራዊ ምርመራ ዝቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ እቲ በዓል መዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣክሲዮን ማሕበር ኣክሲዮናቱ ኣብቲ በዓል መዚ ዘየመዝገበን ናይ ኣክሲዮን መሸጣ ምልክታ ንምዝርጋሕውን ፍቃድ በዓል መዚ ዘይረኸበ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ ካብቲ ዘይተመዝገበ ሰነደ መዓለ ንዋይ ኣክሲዮናት ካብ ምዕዳግ ክቁጠብን ንማንም ንመሸጣ ወኪል ይኹን ነቲ ኣክሲዮን ማሕበር ክፍልት ከይፍጽምን እቲ በዓል መዚ ብጽኑዕ ከም ዘጠንቀቐ ገሊጹ በዓል መዚ ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ድሕነት ኢንቨስተራት ኣብ ምርጋጽ ዝገብሮ ቁጽጽር ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን ሕብረተሰብ እውን መሰል ዘይሕጋዊ ተግባራት ክርኢ ከሎ ጥቆማ ክብን እቲ በዓል መዚ ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ እቲ ዝኽሰስ ዘሎ ትካል ንዝወጸሉ ናይ ተጠንቀቕዎ መግለጺ ምላሽ ይበሎ በዓል መዚ ካፒታል ማርኬት 14 ግንቦት 2018 ዓ.ም ዘውጽኦ ብዛዕባ ትካልና ገዛና ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክሲዮን ማሕበር ዝምልከት ናይ ጥንቃቐ ምልክታ ምውጽእ ስዒቡ ገዛና ኣብ ሰብ ኣክሲዮናን ህዝብናን ስጋኣት ሕቶታትን ፈጢሩ ምስ በለ ትካልና ገዛና ኩሉ ግዜ ንግልጽነትን ተሓታትነትን ዓብዪ ዋጋ ዝህብ ትካል ብምዃኑ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ እዞም ስዑብ መብርሂታትን ውሳነታትን ከም ዘመሓላለፈ ኣፍሊጡ ክብል መብርህ ዘርጊሑ ኣሎ ናይቲ በዓል ስልጣን ሓበሬታ ብኦንታ ንቕበሎ ዝበለ እቲ ትካል ህዝቢ ካብ ዘይተረጋገጹ ወፍርታት ክከላኸል ምግባሩን ስርዓት ዕዳጋ ምትዕራይ ምፍታኑን ግቡእ ስራሕ እዩ ኢሉ ገዛና ሕጋዊ ስሩዕን ፊዚካላዊ ህላወ ዘለዎ ትካል እዩ ትካልና ገዛና ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክሲዮን ማሕበር ብክልል ትግራይ ፍትሒ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ቢሮ ከምኡውን ብቢሮ እቶትን ጉምሩክን ኩሎም ረቑሒታት ኣማልዩ ተመዝጊቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ትካል ምስ በለ ገዛና ኣብ መሬት ወሪድኩም ክትሪእዎ እትኽእሉ ትካላት ዝሓዘ እምበር ንምጭብርባር ዝተጠያሸ ናይ ወረቐት ትካል ኣይኮነን ክብል ምላሽ ይህቡ ናይ ሓበሬታን ርክብን ክፍተት ከም ዝነበረ ንኣምን ዝበለ እቲ ኣክሲዮን ትካልና ስርሑ ዝጀመረሉን ዝተመስረተሉን ኣብ 2016 ዓ.ም ከም ዝኾነን ክልልና ትግራይ ኣብ ዳግመ ህንፀትን ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ዝነበረ ናይ ሓበሬታ መጓዓዝያን ርክብን ሕፅረታት ነቲ ብፌደራል ደረጃ ዝወፀ ሓዱሽ ናይ ካፒታል ዕዳጋ ምዝገባ መምርሒታትን ኣግባባትን ብእዋን ክንረኽቦን ክንረዳድአሉ ናይ ከኣልናን ክብል ነቲ ዝተፈጠረ ክፍተት ምላሽ ይቡ እዚ ድማ ነዚ ናይ ምዝገባ ክፍተት ፈጢሩ ኣሎ እዩ ዝበለ ኣብ መብርህ እዩ እዚ ኣብ ትካልና ዘጋጠመ ናይ ምዝገባ ጸገም ንትካልና ገዛና ጥራይ ፈልዩ ዝተገበረ ክስ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ማሕበር እቲ ሓዱሽ ዝተመስረተ በዓል ስልጣን ኣብ መላእ ሃገር ስርዓት ንምትሓዝ ዝገብሮ ዘሎ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ እዩ ብምባል ንዓማዊሉ መብርህ ይበሎ እዚ መግለጺ ምስ ወፀ ናይ ትካልና ዳይሬክቶራት ቦርድ ብውፁ ተኣኪቡ ዘድልዩ ዝርዝር ጉዳያት ብምርኣይ እዞም ስዑብ ቆራጽ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ ክብል ውሳነታቱ ዘቕመጠ እቲ ትካል መሸጣ ሼር ብግዚያዊነት ጠጠው ክብል እዚ ማለት ሕጊ ሃገርና ንምኽባርን ነቲ በዓል ስልጣን ዘለና ተኣዛዝነት ንምርኣይን ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሩ ኩሉ ዓይነት ናይ ሼር መሸጣን ምስኡ ዝተተሓዙ ናይ ፕሮሞሽን ስራሕትን ብግዚያዊነት ጠጠው ኢሉ ኣሎ ክብል ንኽስ እቲ በዓል መዚ ኣፍልጦ ሂቡ
مسبع على سلطان كابيتال عداقة إثيوبيا قد توركب مفتار نتوم زغودل رقحيتا تمارينان ممزغاب لعلو تمرار حاجزانا زحازل اوخنا بدي ساباتن كساش سرحتو جميرولو مسل سبع اكسيون زتحلو ايو كلكم عبالاتنا شيركم من مسلكم حقاو منقد حزنو كقصل مولو صعرنا غبرنا سلازخنا كاب زيد لفرحن ورتاتن تقطبكم ابو غوني تكالكم نكتخونت حساس بزبلت محبر ابو حاصير وانتي مزغبا سايرتنا فقادنا حيزنا بزبلت غلصنتن حقاونتن سرحنا كمن نقصل نرغاغصنا نزرزر وصيتو اب قربا معلتات مغلص كنهبينا بمبال نتي ببعال مزز قربلو كسي مبرهي ولو زخونا عينت ناي شيرن ገንዘብን ምትኻባት ምንቅስቃሳትን ዓርሶም ብዝኻሉ ሕግታትን ደንብታትን ዘምርሑ እዮም ካብናይ ወጻይ ስምምዕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ምምሕያሽ ብምርኣዩ ዋጋ ነዳዲ ልዕሊ 4 ሚእታዊ ምቕናሱ ተገሊጹ እዚ ዋጋ ናይ ምንካይ ተርእዮ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋሽንግተንን ቴህራንን ነቲ ቅድሚ እቲ ግጭት ምብራኹ ኣስታት 50 ክፋል ጽዕነት ነዳድን ተፈጥራዊ ጋዝን ዓለም ዝሕዝ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ መጻው ብሆርሙዝ ዳግማይን ምኽፋት ብሰፊሑ ከም ዝተዘራረበ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ኣብ ዕዳጋ ተስፋ እኳ እንተሃለወ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ግን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ገደብ መራኽብን ኣብ ሞጽ ብሆርሙዝ ዘይምርዳእ ግና ይቕጽል ኣሎ ተባሂሉ ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ዋሽንግተንን ቴህራንን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተገበረ ዝርርብ ملكتات معبالة كم زرع أفليتان وكانت نبرة ولف قديات جنا كم زي تفتح تبصيو أزي كم زيلون طلب بسنكيز تبلاشو تحت قرصي سكفتات ساتان سرحت مزرعين وتاقتين أب بحرين واحد ندادنا بنبور كملس أوارح كوسر كم زخل تن تجريزهم أما خلاه مبرع زلوا تري مكلالو سقط واقعات نبرت كاللن على ما هو نقدي كرجاجين يخلي تبايلو فرنساي المينستر يمناوي كم في إسرائيل إتامار نابع عدا كياتو جرا كم زنبرت تجلسوا فرنساي يمناوي هاجراون مينستر قداد حنة إسرائيل إتامار نابت هاجر كياتو كم زاجرتو مينستر قداد وزع فرنساي جون نويل جلسوا عزيز يتسبنايون حيالا دبلوماسيا وسجمتي إسرائيل قبل الدليل فتحن 7 حاجز عنا بغازا تمرح زنبرت مركب بمتحازن مخنيات كمو سفيح قطع ملعالو بمخالو نمملاس زتوسدا يتباهلو مينستر إتامار بزعبا فلسطينيان بزحابو سوربت تخاون ملعال زملون مجلسات كمو نابلعي غازا بزلو صنفنيا مرغصن فرنساي نزي دبلوماسياو غراك تغورلو وسينالا زي بباريس وسن وسانه اب مونغو حورت اوروبان ابز حزوان اب اسرائيل زلو يمناو منغستن زلو ركب زحررن ناب زياده وطر زلو دبلوماسياو معراف زمرح نفصام مخانو تنتنت بوليتيكا يغلصلو هذا سجمتي فرنسا عب ميدا أوروبا قبل على سبب سلطان إسرائيل الجران جربن كبجست تثبيتي جبر توسانا بموجب عرباويان مشاركتن إسرائيل في اللعب غازا كارز لوكينات سعبو زمات أسباب أو قلولاو النعب زخيد زلو في اللي بنصر زاقله توحيلو أبو موداتا TBS TV سرع فنو كاب جمر الوان فليمو ببور حفولينا يدخلت عن فتنان سرب زينان ملوات نغريزو أب مفناو مصنوحو يذكر زي حزنا يزلنا ورح جنبوت عب تقراي نزحلفو حموش عمتها زغزلو عبيت حزبو صقمات حزبو صفحات عمقوت وشخوم يخدو من الله مصعبو يفرزو له كبر بير يحاسس زلو دبو تاريخن يبتن زلو من توباتان سقات كينات حوس وكفطرو زخل ورقات اب مقراب زدها مخيلو نارب كينات نمكل خال بايتا سلام نمسوحن كمچو اب مكاب عقمن مكل خال كفافال حسابن كيصماديو ባህር ሊቃን ፖለቲከኛታትን ታብ መንግስትነት ጠለብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቅ ትግራይን ኣብ ክንድን ምላይን ፍታን ሓቀተራኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናህር ፖለቲካና በተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸድጎ ነጻትን ዝግለጽ ኮይነሉ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፋ ጸገም ሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላ ዝረሰሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳር ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ ካባታቱ ዘላ ኩለ መዳው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝልሶንያ በዚ ሓድነት ክስን ኣብ ዝገብሩ ተራኻት ዲብኻ ምስራሕ ኣድላይ እዩ ንብል ተራኽ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ንረብሓ ዓድን ህዝብን ብዝኸውን መንገዲ ማዚን ካብ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረት ናብ ዝገበረ ኣንፈት ንምታው TBS ጠቕላላ ዜናን መደባቱን ኣብዚ ተቃናየ ክገብር እዩ ንሎሙ ንሆ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ خالتهم بخالت حيلتات تتحيز له بنا إرترا سراوت تتحيز له بوتات حمل له خوين السو كيو حسنا كم متراف حليفو كسعمل لا تقراي مسألون كخدنا لخل سأقامون كجت منا يخلي لي الحسب
أوزي كل اللي تلتولدت تلو من أسي كعبي كمرعى ولاد وليدو كري سنة يتمني تأيو أو قربا جزي وشتيهم تعمل حزن إني مش حدث سبب الجبران ورخو وقعي عقبنا التجراي كم قدمي اللي قبل بالله وقع هو تلرخب هو من لاس تسفاي قبر تمر حتسو لحسولي أيقوني لا تسفاي قبر عمش تعمت زي بزح سفسينا إنا بزح عقب قديلنا إنا نمك حلون نتأمل منه النار ما خرع له خنا سراويت تخفافي ليو مورالون كمون إلى أمني لا بل من ساعات خلتشع 10 سلستي ودع 10 تغلط عمت ودع 10 سلست عمت ودع 10 4 عمت ودع 10 5 عمت لنبره هزب صحيح المرسي مسملسني صلمتي لني بقى تسفا تግራይ ልባል ነገርስ በከ ተስፋኝ ወዲ ልብል ነገር ስምዒት ፈጢር ለይ ምክንያቱም ልልተወለደ ወኪናትና ተዳጎነ ከሐልፍ لفقد مرحነት ከለ ይደሊ ቶም አዘዝተ ሰራዊት ምስ ደቆም ለይምዕዳልይ ምስ ደቆም ተሰሊፎም ተዋጊኦም እዚ ጅግንነት ለወራረስ ጅግንነት ወኒ ላይ ጽዋይ لي معدالي لي تعدل هزبي لي الصواع أب 3 عمت 3 تنكر أب 3 عمت وشتي تنكره خلت كوينات تحلفني بقدمي ل 10 7 عمت العقل بزحات من اسيل بلع كوينات تحلفني أو يصير طورنت تمساسالي أو زين هز طورنت تمساسالي سو زي جግንነት مور راسك هنا لي تعدل هزبي ياكلوا التزبي سو عدلو مصايو كوسن أو يدونيا كناتنا مجرشا ممارس مخوانلو تسفا يقبر الحشة صباح كل يوز هزبي بفلاي تمنسي تريو تحزنيها بزح منسي هنينو لو مصباح كجمر ديخون بلبل سقات كاب قالات حليفو على السوشيال ميديا كاب صحفو حليفو بميوزيك كغلصو جميرنيو موزيقاتاتون تمساسال سقاتاتو بموزيق او كتنفسلو جميرنيو سو زولد كنبر عدل كواو كمرعى كولد تم عبيتي بهو تاريفهم كابو سلطرة خوينهم تاريفهم وليدهم دق مرعيهم للو ساتم الرأي وكري عدل كواو تسفاي قبر سسرنايو كقطمنا التقرأ عدي الحشا مزاي كليا تسفاي قبر تدقنا نواريغي ولدن ولدن نبالعي عد عباس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت هذا كله نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن زيناتاتنا كتكتاتلو صناح بيمسل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصلحو سلام